हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मु पिंटू आपण मानक पे नहीं आसी सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर सेति वीडियो को शेष पर्यंत देख मोर अनुरोध एवं प्रत्येक दिन देश विदेश तथा ओडिशार गुरुत्वपूर्ण खबर देखा चैनल को सब्सक्राइब कर रखु एवं वीडियो लाइक कर दियो। प्रथम खबर 2025 मार्च सुधा अपहंच गाँव को इंटरनेट सेवा देवार लक्ष्य रखिंट सरकार। 2025 मार्च सुधा सबु गाँव में इंटरनेट सेवा उपलब्ध हो बोली आज विधानसभा सूचना देते आईटी मंत्री मुकेश महालिंग। राज्य में मोबाइल इंटरनेट सेवा को नहीं उत्तर रखी कहते यथाशीघ्र सबु गाँव में लगे इंटरनेट सुविधा। परवर्ती खबर आसंता वर्ष भारत आसवे रूसियार राष्ट्रपति। आसंता वर्ष आरंभ रूसियार राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत गस्त करेंगे। तेज पुतिन गस्त कार्य एपरी स्थिर कराए ना तथापि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निमंत्रण में रूसियार राष्ट्रपति भारत आसुंच। रूसियार दूतावास यही सूचना देती। परवर्ती खबर खूब शीघ्र भारत को आसो 26टी राइफल सामुद्रिक लड़ुआ विमान। भारत खूब शीघ्र फ्रांस ठार 26टी राइफल सामुद्रिक युद्ध विमान आने बर्तमान योजना करुच्ची। आसंता मासरे यह डील संपन्न हो पारे बोली सूचना देते नौसेना मुख्य दिनेश त्रिपाठी। नौसेना दिवस पर आयोजित एक सांबादिक सम्मेलन में त्रिपाठी यह सूचना देते दुई देश मध्य बुझाणा नहीं आउ गोटे पर्याय आलोचना बाकी रही। परवर्ती खबर ओडिशा सरकार बड़ घोषणा कैशलेस ऑफ आयुष्मान भारत और गोपबंधु कार्ड। कैशलेस ऑफ आयुष्मान भारत और गोपबंधु कार्ड माने राज्यर 3.5 कोटी लोक मिल मागणा चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा। किछि वर्ष मध्य मिल नुआ कार्ड आ पुरुष 5 लाख और महिला 10 लाख स्वास्थ्य सेवा जोगाई देवे सरकार। परवर्ती खबर ओडिशा रे पहुंचला यूपी और पश्चिमबंग आलू। खूब शीघ्र दूर हो राज्य में आलू संकट। खाउटी को मिल आश्वस्ति कारण मार्केट रे केजी बर्तमान 60 टंकार मिलूँ आलू। यूपी और पश्चिमबंग आसूची आलू गाड़ी सकाल सकाल उभय राज्य में आसी पहुंची सारी आलू ट्रक। यथाशीघ्र राज्य में आलूर संकट दूर होगा सहित दर कम हो। परवर्ती खबर एणिकी चोरी हेबनी गरीब मानकर राशन। भारत सरकार देशर लोकों अनेक योजना कार्यकारी करिसेंती। सरकार यही योजना लागू कर लाभ देशर कोटी कोटी टंका नागरिक को मिलूँ। तेज सरकार पक्ष गरीब मानक नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट अर्थात NFS एक्ट माध्यम राशन जोगाई दि जाउची। सरकार विभिन्न राज्य राशन बंटनकारी केन्द्र को राशन पठाई था। यही राशन बेले बेले चोरी होता है। तेज एथि सरकार एक नुआ नियम जारी करिसेंती। परवर्ती खबर महंगा हो विमान यात्रा 10 रु 15% पर्यंत बढ़ी पारे विमान भड़ा। ख्रीष्टमास और नूआ वर्षर छुट्टी दिन पूर्व विमान यात्रा करने चाहूवा यात्री मानू लगी बड़ झटका कारण सरकारी तैल कंपानी गुड़ डिसेम्बर 1 विमान टर्बाइन इंधन मूल्य वृद्धि करछंती। यार प्रभाव विमान सेवा प्रदान करुवा कंपानी गुड़िक बर्तमान पड़ुछि जहाद्वारा कि 10 रु 15% बर्तमान विमान भड़ा बढ़ सूचना देते। परवर्ती खबर राज्यर पुलिस अभाव खाली पड़ी 13,373 पदवी। राज्यर विभिन्न विभाग खाली पड़ी हजार हजार पदवी। स्वास्थ्य सेवा पर गुरुत्वपूर्ण विभाग में डाक्तर अभाव थिबा बेले राज्यर आईन श्रृंखला निर्भर करता पुलिस विभाग में पुलिस कर्मचारी और अधिकारी अभाव रही। एने विधानसभा तथ्य उपस्थापना कर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। परवर्ती खबर आंदोलन ओह्लाइबे प्राथमिक शिक्षक संगठन। शिक्षक संगठन पक्षर प्राथमिक शिक्षकों मौलिक दाबी को लेकर गुरुत्वपूर्ण बैठक अनुष्ठित हो जाएगी। स्थानीय श्रमिक भवन में अनुष्ठित बैठक में AOPTO प्राथमिक BEd संघ आदि आलोचना करथिले। ओडिशार प्राथमिक शिक्षकों केंद्रीय सहारा उपयुक्त दरमा प्रदान एवं विभिन्न मौलिक समस्यार समाधान लगी डिसेम्बर 3 सप्ताह में राजधानी आंदोलन पर निष्पत्ति निया जायछि। परवर्ती खबर महिला को स्वावलंबी करने को केंद्र तरफ जगह दे 15,000 टंका। महिला को सशक्त करने को केंद्र सरकार देइछन्ति 15,000 टंका। प्रधानमंत्री सिलाई मेसीन जोगाण योजना रे महिला मानक स्वावलंबी करने को 15,000 टंका दि जाउछि। एथिसह सेमानक मागणा तालीम प्रमाणपत्र तथा तालीम दैनिक 500 टंका जोगाई दि जाउछि। परवर्ती खबर साइक्लोन स्ट्रम प्रभाव में लगी रहिबो कोहला पाग 9 पर बदलिबो स्थिति। साइक्लोनिक स्ट्रम प्रभाव में लगी रहिबो कोहला पाग 9 पर बदलिबो स्थिति बोली एने स्पष्ट करिसेंती सोआ जलवायु केन्द्र निर्देशक शरचंद्र साहू। तांको कहवा कथा साइक्लोन स्ट्रम तमिलनाडु उपकूल सृष्टि होइतिला। किछि अंश स्थल भाग को जाइछि। दक्षिण ओडिशा पूर्व दिगरो पवन प्रभाव होउछि। परवर्ती खबर रिलायंस इंडस्ट्री भारतर सर्वश्रेष्ठ कंपानी। देशर प्रमुख घरोई संस्था तथा रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को निकट में आउ एक जातीय स्तर सम्मान व स्वीकृति मिली। एपरिक रिलायंस इंडस्ट्री भारतर सर्वश्रेष्ठ कंपानी भाव ओजिकी भिजिबिलिटी इंडेक्स स्थान पाई। उल्लेखযোग्य 2024 ओजिकी भिजिबिलिटी इंडेक्स रे रिलायंस इंडस्ट्री भारत 1 नंबर कंपानी भाव स्थान दि जाइछि। परवर्ती खबर राज्य में 375टी गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र खाली पड़ी 5,000टी डाक्तर पदवी।
ରାଜ୍ୟରେ 375ଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଥିବାବେଳେ 5000ଟି ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ବୋଲି ଆଜି ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଏହିସବୁ ଡାକ୍ତରଖାନାଗୁଡ଼ିକରେ 1114ଟି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ 450ଟି ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ 309ଟି ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉଚ୍ଚ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ୟାକେଜ ବୋତଲ ପାଣି ସତର୍କ କରାଇଲା FSSAI। ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖୁଲାସା କରି ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ଏବଂ ମାନକ ପ୍ରାଧିକରଣ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ୟାକେଜ ହୋଇଥିବା ପାନୀୟ ଏବଂ ମିନେରାଲ ଯୁକ୍ତ ପାଣି ଉଚ୍ଚ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗରେ ସାମିଲ କରିଛି। ଏଥିସହିତ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ଅଡିଟ୍ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପାଳନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, OECDର ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା, ସହରାଞ୍ଚଳରେ 32% ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ 31% ଚାକିରି ଖାଇବ AI। ଗତ ଏକ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଫର୍ ଇକୋନୋମିକ୍ କୋଅପରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ଜେନେରେଟିଭ୍ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ AI ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ଥାନୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ଖାଇଯିବାର ଢେର ଆଶଙ୍କା ଉପୁଜୁଛି। ସହରାଞ୍ଚଳରେ 32% ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ 31% ନିଯୁକ୍ତି ଖାଇବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମେ 18ରେ ହେବ JEE ଆଡଭାନ୍ସ ପରୀକ୍ଷା। 2025ର ଯୁଗ୍ମ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା JEE ଆଡଭାନ୍ସ ପରୀକ୍ଷା 2025ର ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛି IIT କାନପୁର। ଯେଉଁଠି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିଲେ ସେମାନେ JEE ଆଡଭାନ୍ସ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଯାଇ ନୂଆ ତାରିଖ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 4 ତାରିଖ ଯାଏ ମେଘୁଆ ପାଗ। ତାମିଲନାଡୁରେ ବାତ୍ୟା ପେଙ୍ଗାଲର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ମେଘ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଶୀତ କମିଛି। ଆସନ୍ତା 4 ତାରିଖ ଯାଏ ମେଘୁଆ ପାଗ ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ କୃଷକମାନଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରେ କୃଷକଙ୍କ ଏକ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନୂତନ କ୍ଷତିପୂରଣ, ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟତା ମୂଲ୍ୟର ଆଇନଗତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଏବଂ ନୂତନ କୃଷି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦାବି କରି କୃଷକ ସଂଗଠନ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ଯୋଗୁଁ ନୋଏଡା ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ମଧ୍ୟରେ ଯାତାୟାତ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ 5 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ। ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ସେ ମଙ୍ଗଳବାରଠାରୁ ଡିସେମ୍ବର 7 ତାରିଖ ଯାଏ 5 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ରହିବେ। ସେ ପୁରୀର ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଦିବସରେ ସମାରୋହର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଏହା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଗ ଦେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଏନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନଭେମ୍ବରରେ 1,82,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର GST ସଂଗ୍ରହ। ନଭେମ୍ବରରେ ମୋଟ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସେବା ଟିକସ GST ସଂଗ୍ରହର 8.5% ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ 1,82,000 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ଛୁଇଁଛି। ଗତ ବର୍ଷ ସମାନ ସମୟରେ ଏହା 1,68,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରବିବାର ଜାରି କରିଥିବା ଡାଟାରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ GST ଆଦାୟ 4,704 କୋଟି ଟଙ୍କା ପରୋକ୍ଷ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 3 ବର୍ଷରେ ଲୁଟିଲେଣି 125 କୋଟି ଟଙ୍କା ସାଇବର ଲୁଟେରା। 3 ବର୍ଷରେ ଲୁଟିଲେଣି 125 କୋଟି ଟଙ୍କା। ମାତ୍ର 2,52 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏବେ ସାଇବର ଲୁଟେରାଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏନେଇ ଗୃହରେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏପରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପୁଣି ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା। ତାମିଲନାଡୁରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ପେଙ୍ଗେଲର ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଛି। ରାଜ୍ୟର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ 36 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଏତେ ରହିଥିଲା ଯେ ବନ୍ୟାର ଭୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ 56 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପୁଣି ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ରୋଡ୍ମ୍ୟାପ୍। ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ରଖି ରଣନୀତି କରିବା ଉପରେ ରହିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ। 3 ଦିନ ଧରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେଉଥିବା ପୋଲିସ ଡିଜି ସମ୍ମିଳନୀ ଶେଷ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀରୁ ଦେଶର ରାଜଧାନୀକୁ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ NSA ଅଜିତ ଡୋଭାଲ। କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ପୋଲିସ ଡିଜି ଏବଂ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ 360 ଡିଗ୍ରୀ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଶାହା, ମୋଦି ଏବଂ ଡୋଭାଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାନୁଆରୀ 7 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା। ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିହେବ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ। ଜାନୁଆରୀ 7 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା। 6ଠ, 7ମ, 8ମ ଏବଂ 9ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ସକାଳ 9ଟାରୁ ଦିନ 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6ଠ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା। ସକାଳ 9ଟାରୁ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7ମ, 8ମ ଏବଂ 9ମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ କରୁଛି ଏହି ପରୀକ୍ଷା। ବୋର୍ଡ ୱେବସାଇଟ୍ www.bsodisha.ac.in ରୁ ଯାଇ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିହେବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୌସେନା ଦିବସର ଅବସରରେ ସମସ୍ତ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ପୁରୀ ଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ। ବସ୍ରେ ନୌସେନା ଦିବସ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପୁରୀକୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ
ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ବାଚସ୍ପତି। ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ଆସନ୍ତା ବୁଧବାର ଡିସେମ୍ବର 4 ତାରିଖରେ ନୌସେନା ଦିବସ ଦେଖିବାକୁ ପୁରୀ ଯିବା ପାଇଁ ଗୃହ ଘୋଷଣା କଲେ ବାଚସ୍ପତି ସୌରଭ ପାଢ଼ୀ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12:30ରେ ବିଧାନସଭା ପରିସରରେ ଲଞ୍ଚ କରି ବସ୍ରେ ଯିବେ ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ। ଏଥିସହ ପୁରୀଠାରୁ କୋଣାର୍କ ଯାଇ କୋଣାର୍କ ମହୋତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ଫେରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।